Sehemu yoyote, tukipata Mkenya yoyote, kwa sababu hivi sasa kama unataka ID mara ya kwanza, hakuna kulipishwa. Lakini kama ulipoteza ID yako, unafaa kulipa. Ningependa kusema ya kwamba, tukipata Mkenya yoyote, ofisa yoyote, kama ni chifu, kama ni clerks wetu, ambao wanaitisha pesa kwa wananchi, hiyo ni ufisadi na tutachukulia hatua ya kisheria na watafutwa kazi. Pia nawaomba Wakenya usijaribu kujileta kwa ofisi ya usajili. Wewe tayari uko na kitambulisho, na kwa sababu ulisikia kwamba wanaandikisha watu kazi vijana wa miaka 27 kwenda chini, mnajaribu kukimbia katika registration center kutafuta ID ingine yenye inaonyesha uko miaka 10 chini. Ningependa kusema kwamba tuko na uwezo na the systems yenye iko hapa imeweza kuonyesha wale ambao wamekuwa wakijaribu kufanya mambo haya, na itakuwa ni makosa kwamba wewe unajipeleka katika registration center kwa minajili ya kubadilisha miaka yako ama kupata vitambulisho bila kufuata njia ambayo inafaa. Tuko na ripoti za kijasusi na pamoja na ripoti yenye tunapewa na wananchi. Wale ambao wanaitisha hongo watachukuliwa hatua ya kisheria. Asante.